السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في مجمع العلم ومجمع الولاية ومجمع وراثة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. Syekh Saleh bin Muhammad Al-Umari mengawali daripada nasihatnya di malam yang penuh dengan keberkahan ini atas limpahan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan yang telah Allah himpunkan kita, hadirkan kita daripada warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza mata al-alim thulima fil islam thulmah. فتحت في الإسلام فتحة لا يسدها إلا أهل العلم. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya ketika seorang yang alim, allamah meninggal menghadap kehariban Allah Subhanahu wa taala, telah dibukakan daripada dirinya itu adalah kebaikan, keberkahan yang bisa masuk kepadanya terkecuali orang-orang yang menginginkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa mautul ulama huwa akbar musibah fil ardh. Hadirin, ketahuilah bahwa kepergian seorang ulama kepada Allah adalah paling besarnya musibah yang Allah berikan kepada dunia ini. Wa idza fuqida al ulama min hadhihi al ardh kathura al bala wa kathura al adha wa kathura al ghala wa kathura al dhulm wal iyad billah lianna awliya Allah qad fuqidu min hadhihi al ardh. Hadirin, ketahuilah sesungguhnya dengan ulama yang banyak pergi ke hariban Allah Subhanahu wa taala, di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menambahkan bala, menambahkan musibah dan mengeluarkan daripada kezaliman yang begitu sangat besar karena ulama yang betul-betul di jalan Allah telah kembali ke hariban Allah. فَمَنْ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَوْتِ الْعَالِمْ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Maka siapa orang yang tidak bersedih akan kepergian seseorang ulama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dikatakan orang tersebut munafik. لأن وجود العلماء بين ظهرانينا بيننا في مجالسنا في موالدنا في مجالس التعليم رحمة من الله وفقدانهم عذاب من الله والعياذ بالله. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ketahuilah dengan kepergiannya para alimil ulama daripada majlis kita, daripada perkumpulan kita, maka itu daripada kebaikan yang telah Allah cabut kepada kita semuanya dan azab yang besar yang Allah timpahkan kepada kita semuanya. فنحن في هذا المجلس نقول لإخوان أبويا كياي حاج أوتشين وأولاده وأهله وذويه ومحبيه وطلابه وطالباته، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر الله لميتكم، ونسأل الله أن يخلف علينا وعليكم بخير وسعادة وبركة في الدنيا إن شاء الله. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita bersama-sama menghadiri daripada majlis tahlil daripada kepergian guru kita bersama Abuya Uci Turtusi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kebaikan, keberkahan, ketenangan dunia dan akhirat kepada para pecintanya, kepada para muridnya dan kepada seluruh para keluarganya. Lau ta'lamun kaif al-ard was-sama' tabki ala fuqdan al-alim. Hadirin, andaikan kamu mengetahui akan kesedihan yang telah ditampakkan oleh bumi dan langit, maka kamu semuanya pasti akan bersedih dengan kepergiannya alimul ulama. Makan ta'limuh, makan yamshi fi hadha al-alim taftaqiduhu al-ard wa hiya tabki ila qiyam as-sa'ah ala fuqdan haula al-awliya. Hadirin, ketahuilah tempat yang senantiasa ia duduk di majlis, tempat yang dimana beliau senantiasa berjalan di tempat itu, akan Allah Subhanahu wa taala tangiskan daripada buminya sampai nanti ke yaumul qiyamah. Lidzalik ayyuhal ahbab, نبكي بأحوالنا، نبكي بأعيننا، نبكي بشيء من أحزان قلوبنا على فقدان هؤلاء العلماء، لأنه لا يوجد أحد يخلف هؤلاء العلماء إلا أهل الصدق مع الله جل جلاله وتعالى عظمته. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ketahuilah sepatutnya kita bersedih akan kepergian guru kita ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kepergiannya ini adalah salah satu kesedihan yang besar bagi kita,
selaku para pecintanya, selaku para muridnya, karena beliau ini adalah orang-orang yang senantiasa jalan betul di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena idza mata al-alim, mata al-murabbi, mata al-wali, mata khalifatullah fil ard, fala yujad khalifah إلا من كان شيخا مربيا عارفا بالله جل جلاله وتعالى عظمته. Maka hadirin ketahuilah, ketika terdapat seorang alim ulama meninggal, seorang wali min auliyaillah meninggal, maka di waktu itu khalifah daripada Allah Subhanahu wa taala yang berada di bumi di waktu itu pula akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. فلذلك أيها الأحباب محبتنا لهذا الكيائي رحمه الله ولوالده أبويا كيائي حجي دمياطي ولأسرته ولأهله ولمحبينه الدعاء له بظهر الغيب وقراءة شيء من القرآن في ليالينا وأيامنا وأخذ أخلاقهم وآدابهم وهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حياتنا. Hadirin yang seharusnya kita ambil daripada kepergian beliau Abuya Uci, yang dimana ini yang harus kita ambil adalah yang pertama, senantiasa memunajatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam perkumpulan kita maupun ketika kita sedang bersendirian berkhalwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita mencintai daripada majlis yang telah beliau buat daripada awal sampai akhir hayatnya. Dan yang ketiga, senantiasalah kita mengambil daripada suri tauladannya, daripada akhlaknya, daripada perjalanannya, dakwah yang telah beliau bina, janganlah sampai kita melupakannya. ولا شك ولا ريب أن اجتماعنا في هذا المجلس بهذا الجمع الكبير وهذا العدد الكبير إنما هو محبة لهذا الكيائي ولوالدته ولأبيه، وهذه محبة العلم لها شأن عند الله. إن الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب يوم القيامة. Hadirin ketahuilah, dengan berkumpulnya kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di malam-malam tahlil yang begitu sangat banyak orang-orang yang datang menghadiri dari berbagai macam tempat, ketahuilah dengan perkumpulan kita di malam hari ini menandakan bahwa kecintaan kita kepada beliau, kerinduan kita kepada beliau. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, seseorang yang mencintai kelak akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. ولا شك ولا ريب أن هذا الكيائي محبوب عند الله ونشهد له بالخير بكثرة صلاحه وبكثرة علمه كثرة تلامذته. والدليل في حديث البخاري قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أحب الله عبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل فينادي في السماوات يا أهل السماء إن الله يحب فلانا ابن فلان فأحبوه فيحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. واجتماعكم هذا العدد الكبير إنما هو قذف رحمة الله ومحبة الله في قلوبكم لهذا العلم ولأهل العلم في هذا المكان المبارك. Hadirin ketahuilah, dengan kebanyakan antum yang hadir di malam tahlil-tahlil ini, ketahuilah dari salah satu kecintaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada guru kita, mencintai kepada murabbi kita. Bahkan Allah mengatakan di dalam hadis al-Qudsi yang dimana telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, tatkala Allah mencintai daripada hambanya, Allah akan memanggil kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku yang bernama Fulan ibni Fulan. Maka di waktu itu Jibril alaihi salatu wassalam akan memberitahukan kepada penduduk bumi ketika Allah mencintai seorang hambanya. Maka di malam hari ini, dari salah satu cinta Allah kepada guru kita bersama Abuya Uci Turtusi, yang dimana Allah memberikan cintanya yang begitu sangat dahsyat ketika orang-orang yang hadir dari berbagai macam tempat, ini merupakan tanda kecintaan Allah kepada beliau. ونحن ما حضرنا في هذا المجلس المبارك إلا نطلب الشفاعة من هذا الكيائي ومن والده لأنهم مقربين عند الله ومحبوبين عند الله، فنحن حاضرين يا رب أكرمنا بالشفاعة ببركة هؤلاء الرجال. Hadirin ketahuilah, kehadiran kita di malam hari ini karena kita mengharapkan daripada syafaat guru kita bersama. Kehadiran kita di malam hari ini, orang-orang yang berkumpul di malam hari ini, orang-orang yang mengikuti tahlil di malam hari ini adalah orang-orang yang datang ke tempat ini mengharapkan syafaat daripada beliau, syafaat daripada orang tuanya, syafaat daripada guru-gurunya. Maka kelak nanti Allah akan mengumpulkan kita di dalam syurganya. Ala
وإن العالم إذا مات وأدخل القبر شفعه الله في أهل بلاده بسبب قربه من الله جل جلاله. Hadirin, ketahuilah ketika beliau wafat, meninggal dan masuk ke dalam liang lahat ataupun kuburan, di waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada penduduk setempat karena kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. والدليل من السنة كما رواه الإمام ابن حبان وغيره من صلى على مغفور غفر له. فالذي الجماعة الذي يصلون على الولي يغفر الله لهم بسبب بركة وشفاعة هذا الولي المقرب عند الله. Hadirin, ketahuilah tatkala kemarin pada hari Selasa kita bersama-sama menyolatkannya, kita bersama-sama hadir daripada prosesi makam pengkuburannya. Di waktu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menyolatkan daripada jenazah yang telah diampunkan dosanya oleh Allah, maka orang-orang yang menyolatkannya mendapatkan syafaat diampunkan dosanya oleh Allah. وهذا الكيائي رحمه الله رحمة الأبرار قد مضى إلى الله وأدخله الله إلى قبره وفاضت روحه مع الأولياء ومع الصالحين، لكن لسان حاله ينادينا أيها الحاضرين، أيها الأحباب، أيها الإخوان، أيها الكيائيين، أيها العلماء، أيها الطلاب، أيها الحاضرات من النساء. لسان حال هذا الكيائي رحمه الله، لسان العلم تنادي ماذا فعلتم بآداب النبي؟ ماذا فعلتم بأخلاق النبي؟ ماذا فعلتم بدعوة النبي محمد؟ هو قد مضى عمره في الدعوة إلى الله، هو قد مضى عمره في التعليم، هو قد مضى عمره في التربية للمريدين، لكن نحن ما حالنا مع الله؟ إذا جاءنا الموت ماذا نقول لله سبحانه جل في علاه؟ هذا العالم يناديكم في هذه اللحظة إيه؟ أنا قد مضيت إلى ربي، علمت وربيت ودليت على الله، وعلمت السنة وعلمت القرآن، علمت الشريعة المحمدية. نحن ما حالنا أيها الحاضرون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah dengan kehadiran kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini, sesungguhnya beliau telah kembali ke haribaan Allah dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan, kembali ke haribaan Allah. Sedangkan kita yang hadir di malam hari ini, beliau memanggil kita apa yang telah kita peroleh daripada dirinya. Ketika kita sudah diajarkan akhlak Nabi Muhammad, ketika kita sudah diajarkan sunnah Nabi Muhammad, ketika kita sudah diajarkan daripada warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitahukan kepada kita apa yang akan kita hidupkan daripada setelah wafatnya ini, yang dimana ini akan menjadi sebab dan sebab keberkahan bagi kita untuk kehidupan kita di dunia. Ya mudayyi' li salatil jamaah, ya muhmil auladak fi salatil jamaah. لسان حال الكيائي هذا الذي حضرنا نحن وإياكم في وفاته رحمه الله وفي تهليله تناديكم اتق الله في صلاة الجماعة. هو يعرف ماذا ينظر الله إلى صلاة الجماعة ويقول لك بلسان حاله اتق الله في صلاة الجماعة أنت وزوجتك وأهل بيتك. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang senantiasa mengistiqomahkan, mewakafkan dirinya mengaji kepada beliau di setiap hari Ahad pagi, maka di waktu itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Abuya ini adalah guru saya, maka tatkala kamu meninggalkan daripada salat berjamaah, daripada istrimu ataupun daripada anak keturunanmu, maka beliaulah kelak yang akan memberikan pengingat kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man dhayya' tarbiyat banatihi, ya man dhayya' tarbiyat awladihi wa tarbiyat ahli baitihi wa ja'alahum mutakhalliqin bi akhlaqil kafara, bi akhlaqil fasaqa, bi akhlaqil mal'unin, bi akhlaqil mat'unin, bi akhlaqis saqitin min 'ainillah. Lisan hadal kiyai taqul lakum ittaqullah fi tarbiyat awladikum, ittaqullah fi tarbiyat banatikum, al-qiyamah qarib lana wa lakum. Hadirin, ketahuilah tatkala kita yang mengatakan bahwa Abuya ini sebagai guru kita, tatkala kita lalai dalam memberikan pendidikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada putri-putri kita, maka di waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan menegur kepada kita dengan kita mengingat akan pesan nasihat yang telah Abuya berikan kepada kita semasa hidupnya. Maka di waktu ini kita selaku muridnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau akan senantiasa memberitahukan kepada kita bahwa kiamat ini sebentar lagi akan terjadi di kalangan kita. Fa ya man hadartum muhibbin lihadha al-kiyai rahimahullah wa liwalidihi al-wali al-alim al-murabbi al-kabir, ya man hadartum muhibbin lihaula'i al-ulama لهؤلاء الكيائيين اخرجوا من هذا المجلس وأنتم حاملين هم الدعوة إلى الله،
حاملين حب النبي محمد وآل بيت النبي محمد، حاملين هم السنة وأخلاق النبي محمد إلى بيوتكم، إلى أولادكم، إلى بناتكم، إلى حاراتكم، إلى بلادكم. اجعلوا الدعوة كلها والخير منتشر إذا كنتم محبين لهؤلاء الرجال والأولياء والصالحين. Hadirin kita yang mencintai kepada Abuya beserta ayahnya beserta daripada keturunannya, kita yang mengatakan cinta kepada beliau. Ketika kita pulang daripada malam tahlil ini, janganlah kalian pulang dengan kalian membawa daripada semangat untuk kalian menegakkan agama Allah. Janganlah kalian pulang daripada tempat yang penuh dengan keberkahan ini dengan kalian membawa oleh-oleh daripada ajaran yang telah beliau berikan kepada kita semasa hidupnya. Karena jalan yang telah beliau berikan ini adalah jalan yang selamat untuk kita menuju sampai keharibaan Allah. Wa antum alhamdulillah fi bilad تحب الأولياء، بلاد تحب العلم، بلاد تحب مجالس العلم. احمدوا الله على هذه النعمة واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمار علمائكم وحبائبكم وكيائيكم في هذه البلاد المباركة. Hadirin, kita ini berada di dalam kenikmatan yang begitu sempurna Allah berikan. Kita berada di dalam sebuah negara yang mencintai para ulama, yang mencintai para habaib, yang mencintai para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar para umurnya ulama kita ini dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على محبة العلماء والأولياء. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkokohkan jalan kita seperti jalannya para alimil ulama. وأن يجعل قبر الكيائي هذا الذي اجتمعنا بسببه فيه الخير والنور والسعادة والشفاعة للحاضرين كلهم صغارهم وكبارهم. Hadirin, dan kita meminta kepada Allah dengan keberkahan Abuya Uci yang kita hadirin tahlilnya di malam hari ini, daripada cahaya yang Allah berikan, daripada syafaat, keberkahan, ampunan dosa, mudah-mudahan kita yang pulang semuanya mendapatkan keberkahan ini. Wa nas'alallah bi barakat Kiai Haji Uci wa walidah Kiai Abuya Haji دمياطي أن الله سبحانه وتعالى يحول الحال في إندونيسيا إلى أفضل حال وأنعم حال وأجمل حال وأنعم بال عند الله سبحانه جل جلاله. Dan semoga dengan kita hadirnya tahlil di malam hari ini mengenang akan wafatnya guru kita Abuya Uci beserta ayahnya Abuya Dimyati, kita meminta agar Allah merubah keadaan Indonesia yang tidak baik menjadi negara yang baik. ونسأل الله ببركة هؤلاء الكيائين والعلماء أن يحفظ إندونيسيا من البلاء ويحفظها من الوباء ويحفظها من الغلاء ويحفظها من كل سوء ومن كل مكر. نسأل الله اللطف لنا ولكم والعافية والسعادة الأبدية السرمدية لنا ولكم ظاهرا وباطنا، وأن يجعل موت هذا العالم الكيائي الولي صلاح لقلوبنا وصلاح لأهالينا وصلاح لطلابنا وصلاح لمحبين هذه البلاد المباركة. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. حولنا من هذا الحال إلى أحسن الأحوال واربطنا في جميع الأقوال بسيدنا محمد مولى بلال، وارحم الكيائي واجعل قبره روضة من رياض الجنة واغسله بالماء والبرد والثلج وحول حالنا من هذا الحال إلى أحسن الأحوال يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وكما جمعتنا بهم في الدنيا اجمعنا بهم في الآخرة يا الله يا رب العالمين. اجمعنا في قلب النبي محمد واجمعنا في حظيرة النبي محمد وفي سعادة آل بيت النبي محمد وفي جميع أسرار وأنوار العلم والقائمين بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله القبول والإقبال وصلاح الأحوال واجعلنا وإياكم خدام لشريعة النبي محمد مولى بلال. صلى الله على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin, sebagaimana Syekh Saleh bin Muhammad Al-Umari telah menutup daripada nasihatnya di malam hari ini dengan berbagai macam untayan doa kepada Allah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan daripada hajat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita yang menghadiri tahlil di malam hari ini, semoga mendapatkan daripada keberkahan almarhum Abuya Uci. Hadirin, sedikit saya ingin menyampaikan, di depan kita ini berada adalah Syekh Saleh bin Muhammad Al-Umari. Beliau berguru kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pada tahun 1993 sampai tahun 2006. Beliau ketika di Yaman berjumpa dengan seorang habaib yang bernama Al-Habib Zain bin Abdurrahman bin Yahya, yaitu menantu daripada Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Habib Zain bin Yahya ini memberitahukan kepada Syekh Saleh akan kewafatan guru kita pada hari Selasa di waktu itu, dan beliau pernah saya bawa ke tempat ini sebanyak 2 kali.
untuk berjumpa dengan Abuya, dan malam ini beliau maksa untuk dibawa ke sini karena ingin mendapatkan keberkahan daripada almarhum. Mungkin ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.